जैसा बेटा पैदा हुआ। और फिर उस बेटे की क्या शान हुई, बात को समेटते हुए शान ये हुई कि खुदा ने उनको वलियों का सरदार बनाया। अब यहां सुन ले, बात बहुत प्यारी सी आ गई है, बचपना ही पढ़ दूं, सरकार का उन्वान आ गया। तो बाप रोजेदार था, तवज्जो, हाँ तवज्जो है आपकी, मैंने शुरू में पढ़ा ना, बाप रोजेदार, ठीक, माँ रोजेदार। तो बच्चा भी पैदा हुआ तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन रोजा रखा। ये मकतब की करामत थी या कि फैजाने नजर था? बताएं, बताएं ना, बताएं। मकतब का मुंह नहीं देखा, और मकतब का मुंह देखे बगैर उस्ताद को 17 पारे सुना रहे। वजह क्या है? माँ रोजेदार, बाप रोजेदार, बेटा पैदाइशी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये सुन्नी लोग बड़े गड़ने में माहिर होते हैं, कोई बच्चा भी रोजा रख सकता है। मैंने कहा ओ कच्चे, असल में तेरी जमात में ऐसे लोग हैं नहीं, इसलिए तुझे शक होता है। जिसके मॉल में जो आइटम नहीं होता वो उससे नफरत और हसद ही करता है। हाँ, जिसकी दुकान में जो आइटम ना वो उसको नफरत की नजर ही से देखता है। एक मरतबा मैं कुछ खरीदने गया, जल्दी जाता नहीं लेकिन चला गया, तो मैंने कहा ये चीज है, तो दुकानदार ने कहा सैयद साहब वो चीज अच्छी नहीं है। मैंने कहा मुझे वही चाहिए, कि थोड़े जिद्दी भी हूं, कि वही चाहिए। नहीं कहा वो आपके लायक नहीं है। मैंने कहा मुझे वही चाहिए, तो कहा कि मेरी दुकान पे नहीं है। तो कहा, मैंने कहा ये बोलना। इसी लोग मौलवी का इनकार नहीं करते, मौलाना का इनकार नहीं करते, शेखुल हदीस का इनकार नहीं करते, मुनाजिर का इनकार नहीं करते, मुकर्रिर का इनकार नहीं करते। लोग इनकार करते तो सारे 72 फिरके इनकार करते, तो सिर्फ वली का इनकार करते। वजह उनके यहाँ मौलवी भी है, आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, शेखुल हदीस भी है, मुनाजिर भी है, लेकिन वली तो सिर्फ हम सुन्नियों के यहाँ मौजूद है। शाह आलम जैसा सरकार हमारे यहाँ मौजूद है, कुतुब आलम जैसा ताजदार हमारे यहाँ मौजूद है, अहमद खट्टू जैसा सरकार हमारे यहाँ मौजूद है, गौसे पाक और गरीब नवाज हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहिद्दीन जिलानी। कोई कहता है क्या पैदा होते कोई रोजा कैसे रख सकता है? मैंने कहा मैं अभी समझाता हूँ, हमारे पास भी तो आया करूंगा, हाँ, कुछ हमसे भी सीखो। कोई रोजा कैसे रख सकते हैं? मैं कहा ठीक है, रोजा रखना भूख को कहते हैं, भूखे प्यासे रहने को क्या कहते हैं? खाने पीने से बचना, इसी को तो तीसरी जो बात है वो तो बच्चे के लिए है भी नहीं है। जो तारीफ में, रोजे की तारीफ में है, खाने पीने के बाद जो तीसरा स्टेप है तो उसके है भी नहीं, तो इसलिए मैं खाने पीने की बात कर रहा हूँ। खाने पीने से बचना इसको रोजा कहते हैं। ठीक है, वो रोजा नहीं रख सकता। मैं कहा फिर दूध कैसे पीता है? पैदा होने वाला बच्चा पहले ही दिन दूध कैसे पीता है? कैसे पीता है? कैसे पीता है? कोई सिखाता है? दाई उस्तानी बनती है, अब्बा उस्तादी करता है या अम्मा उस्तादी करती है? पैदा होने के बाद आंखें आधी खुली आधी नहीं खुली, थोड़ी देर के बाद इस सलाहियत का हो जाता है कि दूध पीने लगता है। तो जो खुदा किसी को पीने की फितरत दे, जो खुदा किसी को पीने की सलाहियत दे सकता है, तो वो खुदा किसी को छोड़ने की सलाहियत दे दे, तो इसमें प्रॉब्लम की बात है। बात और कुछ। रोजा कहते हैं किसको है? किसी को पिला दिया अपनी मर्जी, किसी को छुड़ा दिया अपनी मर्जी, बस बात यह है। लेकिन बस इसलिए कि पीते सब हैं इसलिए लोगों को ताज्जुब नहीं है, लेकिन छोड़ता कोई कोई है इसलिए लोगों को ताज्जुब है। और ताज्जुब उसी पर होता है जिसको करामत कहते हैं, वरना फिर और क्या चीज है। पैदा हुए तो रोजा रखा। एक साल तो ऐसा हो गया कि गीलान के लोगों में, यानी कि एक साल तो चूंकि हमारे मौला महबूब सुभानी गौस पाक पैदा हुए आखिरी शाबान को। आखिरी शाबान इसलिए मोहतात कह रहा हूं कि उलमा मुफ्तियान किराम बैठे, 29 कहूंगा तो नागवार गुजरेगा, 30 कहूंगा तो नागवार गुजरेगा, इसलिए मैंने हल उसका ये निकाला है आखिरी शाबान को पैदा हुए। हर साल मेरी अम्मी मुझसे कहती है कि असल तारीख बता, मैंने कहता हूँ कि आखिरी तारीख को बस वो पैदा हुए, जो आखिरी है बस वही उनकी विलादत है। फिर आप या उसको 29 कर लें या उसको 30 कर लें, बहरहाल जो भी है इतना है। हमें मेरी अम्मी जो है जब वो सरकार गौसे पाक की विलादत के दिन फातिहा दिलाती है तो उसमें वो सारी चीज़ें रखने के साथ 2 सेब ज़रूर रखती है, सरकार गौसे पाक के वालिद बुजुर्गवार के इसाले सवाब के लिए।
الحمدللہ. تو اور ہمارے یہاں میلاد غوث پاک، میلاد النبی کے ساتھ ہمارے یہاں مولود غوث پاک بھی ہوتا ہے، اور یہ سب انہی کی برکتیں الحمدللہ. جس دن لوگ غوث پاک کو جان جائیں گے اس دن غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے. لوگ نہیں جانتے غوث پاک. اصل میں معاملہ ہم نے سوائے بریانی اور پلاؤ کے غوث پاک کو سمجھا کیا ہے، بس کھاتے رہو ان کے نام پہ، کبھی سمجھے ہی نہیں. غوث پاک کہتے ہیں لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. بات عبد القادر کو کسی پہ قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے. اصل میں امی کا مطلب وہی جاہل ان پڑھ کرنے لگے جس جماعت میں غوث پاک نہیں. ہمارا آدمی کبھی امی کا ترجمہ ان پڑھ جاہل اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا پیر 17 پارے پڑھ کے پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے مرشد کی یہ شان ہے تو پھر ہمارا نبی تو پھر ہمارا نبی ہے. دراصل یہ ہستیاں ایمان کمزور نہیں کرتی، یہ ہستیاں ایمان مضبوط کر. مجھ سے کسی نے کہا وہ تو غوث پاک کی اتنی شان نہ بیان کیا کر ورنہ لوگ اللہ سے اعتماد اٹھا لیں گے. میں نے کہا یہی تو ملا کی کمی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے. کہا کیا؟ میں نے کہا جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کیا کم باذن اللہ کہہ کے، تو اس پہ توحید پہ ضرب نہیں پڑتی. کہا کیوں نہیں پڑتی؟ میں نے کہا اس لیے نہیں پڑتی کہ ہم مردہ زندہ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ عبد القادر ہے. کم باذن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کیا، نام ہی ان کا عبد القادر ہے. عبد القادر کے سوا میں ان کا کوئی پیدائشی نام نہیں جانتا، ان کا اصل پیدائشی نام عبد القادر ہے. تو پھر کیا بات سمجھ میں آئی؟ جب قادر کا بندہ ٹھوکر سے مردہ زندہ کر سکتا ہے، جب عبد القادر ایسا ہے تو قادر کی شان کا عالم. اس پہ توحید پر ضرب کہاں پڑ رہی ہے وہ بتاؤ. ورنہ لوگ تو آج کے دور میں مرتد اور ملحد ہو رہی ہے کہہ کے کہ اللہ قیامت میں مردہ زندہ کیسے کرے گا. لیکن جو عبد القادر کو مانتا ہے انشاءاللہ وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ کہے گا جب میرا عبد القادر ایسا ہے تو پھر میرے قادر کی شان کا عالم کیا. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ صابر پاک نے اپنا جنازہ پڑھایا تو پیٹ میں درد کیوں ہے؟ کہا توحید پہ ضرب پڑتی. میں نے کہا کیوں پڑتی ہے؟ تو میں نے کہا جب علاؤالدین اپنا جنازہ خود پڑھا سکتا ہے تو دین کو پیدا کرنے والے خدا کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہو. ارے جب علاؤالدین صابر 12 سال فاقے کر کے فنا نہیں ہے، جب صابر کو فنا نہیں ہے تو رب صابر کو فنا کیسے ہو سکے؟ یہ بات بتانا. تو توحید پہ میں نے کہا سمجھنے کی بات. جب آدمی کی آنکھ پر گندے سندے آئینے لگ جاتے ہیں، آئینکیں لگ جاتی ہے، تو آدمی کو وہی سب کچھ نظر آتا ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں لڑتے ہیں یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا میرے پاس بیٹھ تو صحیح، بات تو کر. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ سرکار کا غوث اعظم ماں روزے دار، باپ روزے، بیٹا بھی روزے.